ওটা আমি ঘর যাব শুনে রে ঘর যাবো এটা আতাখান জলদি নি মিলছে শুনলো কালের টিকিট কালকার টিকিট তোর বাপের রাজধানী সে কি রে কালে পরশু দিন না হাফতা 10 দিন টিকিট বানাতে টাইম লাগবে না মিনি হাফতা মোর বাটা শুনে হাফতা 10 দিন মোর মা কথা দিলাম ধইলে তো আরে তুই চলে যাবে ট্রেনটা টিকিট কি মোর বাপের ট্রেন রাখবে আমি ফ্যান দিয়ে চলে যাব ফ্যান কাতলি পেশা আছে লিও হচ্ছে মূল্য কাতলা আছে টাকা দিয়ে 500 টাকা হবে 800 টাকা লিয়ে ফ্যানটা তো 800 টাকা দিন पैसा का दिखा दे হচ্ছে মূল্য पहले दिखा दे पहले पैसा दे पहले दे दिखा दे पैसा दे मो मी कांता मुला बोले मी मोरे तो हम सुने ना पानी बाबू मी अल्लाह का मोरे हम पानी का भूत के हां ये बंदा काम का नहीं हां किसी बात का मोरे हम ना बस सच्ची मोरे हम मी अल्लाह का मुझे अभी भी मोरे हम जवान है मी पहले बोल दियो आगे 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 बाबू जी तुम कोई ना मोरे ती घर जाबो ना ती घर जाबो ना ती घर जाबो क्यों दिन रुके वार बात तो भी टिकट में बना दो चले इस बात मम्मी घर जा मां आ ना मैं घर जा मैं मम्मी ठीक है बहुत चला